Hello, may gabi sa tanan. So, medyo late naman yun akong pag-live. So, tungkol kaya na ay mga buluhaton sa mga bata. So, nauna ang mga buluhaton. Kaya gikan po ko sa midweek service. So, na-assignment sa mga bata. So, karon padayon ako ang bedtime devotional program. So, kini nga devotional is dili lang para ni sa mga bata, kundi po para sa mga kadagkuan. So, ako magapadayon. So, mo diretso na ta sa word nga gihatag sa Ginoo. So, ang karon ika-day 76 sa ato ang devotional. So, ang topic is getting to know Him. So, basahon ako ang word nga gihatag dinhiya na sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 12. Kung na may Bible, i-check na siya sa inyo ang Bible. Basahin kini sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 12. So ingon diri sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 12, if your life honors the name of Jesus, He will honor you. So, let us pray. Father God in heaven, Lord, daghang salamat na ini nga kahigayunan, Lord God, nga maski pa man sa mga daghang buluhaton, Lord God, nagapasalamat akong gihapon diha kanimo, Lord, nga gitaga nga naagyapoy panahon para sa pagtuon sa imong pulong. Lord, ni nga buluhaton, Lord God, akong isalig diha kanimo nga ikaw mapasidunggan niini, Lord God. Tabangi ako, Lord God, sa pag-share sa imong pulong, Lord God, nga ang makadungog niini, Lord God, ma-bless, Lord God, ug makahatag kini og pagtubo ug kabag-uhan sa kinabuhi sa tao. Dalaygon ka, Lord, sa way katapusan, sa ngalan ni Jesus. Amen. So, may gabi pag-usab kaninyo diha. Sa naminaw niini nga live. So, may gabi ang Ginoo maayo kaayo. So, mas man is kanang naagyoy mo distract sa nga dili gyud magpadayon kini nga devotional, pero naningkamot ako pinaagi sa tabang sa Ginoo nga makahatag gyapon ko og makahatag ko nga sa ginagmay nga mga butang nga makashare ta sa pulong sa Ginoo. Kay usa ni siya sa makapadasig sa tao, makapadasig kanato nga miski naata sa pagsulay kaluyahon. So magpadayon ta sa ato ang nasugdan. O unsa ang nasugdan sa Ginoo sa ato ang kinabuhi, iya gyud ning tapuson. So diri sa atong topic karon is getting to know Him. So if your life honors the name of Jesus, He will honor you. So, ingon din niya, there's really no way around it. If you want to know God, you need to know His Son, and that's good, because getting to know Jesus can and should be a wonderful experience. Jesus has an amazing love for you. So welcome Him into your heart today. When you do, you'll always be grateful that you did. So, ingon diri ang if you want to know God, you need to know His Son. So, you need to know Jesus. So, diri sa kuan sa Bible, kaning Biblia, mao na siya ang the love story of God kibali sa atoa. So, si Jesus is the visible image of the living God. So, mao na siya nga kinsa ang Ginoo nga ato ang makita kibali nga gibutang nga gisuwat diri sa Biblia nga mao si Jesus. So if kanang naka-experience na ta sa gugma sa Ginoo, sa gugma ni Jesus, so mao na nga kanabitaw naabita tay desire nga makahibalo sa iya habitaw kaning sa ako ang akuan is sa akong experience is sa pagbasa pa lang daan sa Biblia, kuan gyud siya kibali struggle na siya kung wala gyud tay, kung dili gyud namuhat ang Ginoo sa atoa.
Kay kung sa nature pa sa ato is dili gyud ta mo basa sa Biblia. Kay ang nature sa tao is nagpalayo gyud sa Ginoo. So mao na nga kung kanunay ta nga nagaduol sa Ginoo, ning kamot ta nga duol sa iya, ato nang ginaampo nga Lord, give me the desire to know you more. Kay ang atong purpose diri is to love God with all our heart and to love other people. So unsa man nato na to love God? To love God is to know Him. How can we know Him? Unsa na to pag-ila sa Ginoo kung di ta mabasa sa Biblia. So mao na siya. Og diri sa Biblia, sa pagbasa nato sa Biblia, labi na diri sa New Testament, diri nato mahibal-an unsa ang gugma sa Ginoo kanato. So mingon po ta nga naa sa John 3:16. So ako ni ginabalik-balik yun ako ni nga ang John 3:16 mao na siya ang the demonstration of God's love through Jesus sa atoa. So mao na siya nga kung kita naka-experience sa gugma sa Ginoo, ako naka-experience jud ko unsa gyud ang katod yung time gyud nga down ako, tapos akong gisurrender akong kinabuhi sa Ginoo, sa iyaha akong gisurrender sa Ginoo, kay murag wa na ako kasabot sa ako ang kinabuhi. So mao to nga didto nako na experience ang kanabitong peace nga ang kalinaw gyud nga kibali once nga maka-experience ka sa gugma gyud sa Ginoo, nagyud kalinaw. Ang kalinaw bitaw nga peace, the peace nga beyond understanding. So napo na siya sa word, makita po na mabasa po nato na sa Biblia nga wagay na kung kita atong nagisurrender atong kinabuhi sa Ginoo is wala gyud tay kabalaka, kay tagaan man ta sa Ginoo og kalinaw sa ato ang kinabuhi, sa ato ang kasing-kasing. Bali kung wala pa ta sa Ginoo, nahurot tag kahadlok, kabalaka, ana bitawng taod-taod naman lamang murag dili bitaw ka kanang murag kag kanang maratol ka, kay murag taod-taod na lamang, kahadlok na lamang imuhang makuanan nga unsa ni ana kibali kahadlok sa future, kahadlok ba sa unsay may tabo pagkaugma, unsay unya anak nga kuan. So mao na siya nga nga once nga naa kung naa na ang Ginoo sa atoa, so mawala na siya nga makahadlok tungod kay mapulihan na siya og gugma. Kung naa ang gugma sa Ginoo sa atoa, naanay pagsalig nato sa iyahang promises sa atoa. So mao na siya nga ingon sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 nga trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path straight. So mao na ang kuan pud sa Proverbs pud nga ingon dito ang kanang the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge is of the Holy One is understanding. So the fear of the Lord is kanabitang pagtahod, reverent, pagrespeto sa Ginoo. So mao na diha ta makabaton og kanang kaalam bitaw nga gikan lang gyud sa Ginoo. So getting to know Him. So unsa na to pag-ila sa Ginoo is by studying His word. Kaingon pa sa Joshua 1:8 nga don kanang dili ni siya sa English pa nga kuan, do not depart this book of the law day and night, study it day and night, and meditate it. So mo na kita pud ana gina istoryahan po ta sa Ginoo nga mag-study gid ta, magbasa ta, mag-study ta sa iyang pulong, kay mao man kini ang guide so that we will be prosperous, so that we will be successful. So mao na ang promise sa Ginoo, basta mangita ta sa iya. Kung pangitao na to siya with all our heart, makita na to siya. So mao na siya, getting to know Jesus is a wonderful experience. So dili pa karon nga usahay ka ng makuanta kibali usahay naay mga distractions sa ato ang kinabuhi. So
na po na diri sa kuan pod mabasa na to na tanan sa Biblia. So mo na siya nga once gani nga kanang mabasa ta sa Biblia ato gyud nang magkuhan kita og mga pag-ampo iampo sa gyud na kay ang magpasabot sa ato is ang balaang espiritu man. So mo na nga once nga naa na ang balaang espiritu sa akong kanunay na akong gina basa sa Galatians 5 kung naa na ang balaang espiritu sa atoa, so nagyud ang gugma sa Ginoo kalipay. Kalinaw, so mo na siya ang kalinaw nga maghatag ka nato tapos pailob kaluoy pagka matinud-anon, pagka mapaubsanon. Kay mao na siya ang karakter sa Ginoo. Mao po na siya ang gusto sa Ginoo ngato nga mabatunan. So mo na nga as we kana bitang magabasa ta pirmi sa iyang pulong, ang atong ginasunod is, ang ato bitang ginamodel is mao na siya si Jesus. So, kung gusto nato makahibalo sa Ginoo, atong hibaloan kung unsa ang karakter ni Jesus. Unsa mo to pagkahibalo is to read and meditate His Word. And we also kanang makikommunicate po ta sa Ginoo through our prayers. Mao na siya nga, we must have kanabitang spiritual discipline. Mao na siya ang pag-read and meditate His Word, pag-pray, ug ang pag-obey. Kaya ang sao mo nato ni ang atong ginabasa kung wala po nato ginatuman. So, mao na siya, usa man gud sa makababag pud sa atong mga pag-ampo is ang atong mga kasaypanan, itong mga sala. Siyempre kanang maingon ta nga tao makasala ta, pero once gani nga naa ta sa Ginoo maningkamot gid ta nga dili ta makasala. Naman tay mga sala nga maingon ta nga wala gituyo, naman po yung mga sala nga gituyo. So lahi po na siya bitang nga nagpakasala og kana bitang nagpakasala og nakasala, nagpakasala. So lahi po na siya nga pansad. Kay namay uban nga tinuyuan kibali kung ikaw naa ka sa Ginoo, naagyoy ka bag-uhan kay i-convict naman ka sa Holy Spirit nga oy nakasala ka. So dali lang na sa imuha nga kuan kinibali hangtod nga mahimo kang mahimo ta nga sama sa karakter ni Jesus. So mao na siya ato ang model is si Jesus. So ingon sa atong mga niagi nato nga mga devotional nga ang ato ang i-model is ang atong i-commit nga attitude is the attitude of Jesus. So mao na siya nga pasalamat ta kay gihatag ni Father God si Jesus nga mahimo natong friend, nga mahimo natong kanang example kung unsa ta magkinabuhi diri sa kalibutan. Kasi Jesus is a 100% human and 100% God. So nakaya man niya, so makaya po nato. So mao na siya nga kanang kada adlaw kanang we must read the Bible. Yung patong sa kapastor nga we must read the Bible to know God and to know His promises. So daghang promise ang Ginoo diri ang nasulat sa Biblia. Mao na kinahanglan mabasa gyud ta kay kanang mga promises mao po na mga promises sa Ginoo mao na ato ang panangga sa mga panahon sa mga pagsulay nga nga Lord, di ba naingon maka nga kanang imo kong lig-onon kay mao na imong kuan imo kong papahulayon kay mao na imong ingon sa imong pulong. So ang Ginoo dili mamaka pero usahay makaingon ta nga natay mga pag-ampo nga wala gitubag sa Ginoo tungod kay naa pa siya mas best nga ihatag sa ato mas better sa ato ang mga gipangayo. Kay balo ang Ginoo sa ato ang needs. Ang kita usay once mga itag kuan once ana pero ang mga needs nato ginahatag na sa Ginoo. So dili na ako magdugay. So mga to nga kung ikaw wala pa ka diha ni Kristo or napakasa kung wala pa ka nag-devotion diha sa pulong sa Ginoo, so mao na siya ang akong itry ang disiplina kay mao kini ang ato ang pagtubo diha. Dili ta mo tubo sa atong pagtuo sa Ginoo kung dili kita mabasa sa Biblia
di ta magampo kanunay ug dili ta mo ubi. So kana ra nga mga points ang akong ikahatag kaninyo karon gabiuna. So getting to know Jesus, if our life honors Jesus, He will honor us. So God bless and magampo kita sa pulong. Thank you Lord sa imong reminder Lord God. Thank you Lord sa imong pulong, imong gihatag kanamo Lord God. Thank you Lord nga imong gihatag si Jesus Lord God to be our model Lord God unsaon ang pagkinabuhi diri sa kalibutan. Thank you Lord God sa imong paghatag sa imong word nga mao kini ang amo ang guide Lord God. Unsaon namo nga magkinabuhi kami nga subay sa imong kabubuton. Lord, tabangi kami Lord God nga kining pulong amo ning ma-apply sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Mamuhat ka kanamo sa kanunay Lord God. I-bless ang matag usa Lord God nga makadungog ini nga mensahe. Lord, akong isalig diha kanimong tanan. Padalaygon ka Lord sa katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. So, daghang salamat sa inyong pagpaminaw o maayong gabi sa tanan, and God bless everyone.